आज ऐसा एक रहस्यमय स्थान के बारे में जानेंगे जहां रामायण का पूरा इतिहास मानो आज भी छिपा हुआ है। रामायण के बारे में तो सब लोग जानते हो, अयोध्या की राजा श्री रामचंद्र जी का जन्म कहानी। लेकिन क्या आप जानते हो रामायण लिखने वाला महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कलयुग में कहाँ पर है? कहाँ है उस दिव्य स्थान जहाँ पे माता सीता रहते थे, जहाँ पे लवकुश का जन्म हुआ था? आइए आज जानते हैं उस रहस्यमय दिव्य स्थान के बारे में। सोच सकते हो रामायण का ऐसा एक स्थान छुपा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का घने जंगलों में छुपा है ऐसा एक स्थान। लेकिन क्या आज तक आश्रम का कुछ निशाना है या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं ऐसा एक रहस्यमय सफर जहाँ पे आपका सारा सवालों का जवाब मिलेगा। वेस्ट बंगाल की झारग्राम जिला के घने जंगलों में छुपा है उस रहस्यमय स्थान। यहाँ के लोगों से मानना है आज से हजारों साल पहले यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। वनवास के कठिन समय के बाद माता सीता यहाँ पे ही रहते थे और यहाँ से ही लवकुश ने शिक्षा अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा था। इस आश्रम का हर एक कोना में छुपा है लवकुश का बड़ा होने का निशाना, और इस पेड़ के नीचे बैठ के ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। इस आश्रम का करीब से बह रहा है मालिनी नदी। यहाँ पे माता सीता और श्री रामचंद्र का एक प्यारा सा मंदिर भी है। ये वही कुटीर है जहाँ पे माता सीता रहते थे और इसके पास में महर्षि वाल्मीकि का समाधि स्थल है। यहाँ पे हर एक टाइम पे कोई ना कोई ऋषि आता जाता है। यहाँ पे ही रहने वाले एक ऋषियों से इस स्थान के बारे में हम जानेंगे क्या सच है। বাল্মীকি হইতে তুমি মহামুনি বাল্মীকি হলে এইখানে বসে তুমি 7 কাণ্ড রামায়ণ রচনা করো। তখন তিনি যে রামায়ণ রচনা করবেন সেই যুগে কাগজ কলম কালি কিছু ছিল না। তার কথার ছন্দে ছন্দে কাঁটায় রেখা দিয়ে রামায়ণ রচনা করলেন পালি ভাষাতে। সেই পালি ভাষা রামায়ণ আমাদের বাংলা ভারত সারা পৃথিবীর 400 কবি বিভিন্ন জাতিগত মত ভাষায় প্রকাশ করলো। তারপর রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করে 14 বছর বনবাসে গেলেন। পঞ্চবটি বন থেকে লঙ্কা রাবণ এসে সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। প্রভু রামচন্দ্র বানর সেনাদের নিয়ে সাগরগঞ্জে লঙ্কা কাণ্ড ঘটিয়ে রাবণকে বিনাশ করে মাকে অগ্নি পরীক্ষা করে অযোধ্যায় ফিরে রাম রাজা হলেন। যখন রাজা হলেন রাম রাজ্যের প্রজাগণ বলল কি এই রাজ্য থেকে সীতারাম লক্ষণ গিয়েছিল, ওই সীতাকে অপহরণ করেছিল লঙ্কার চণ্ডাল রাবণ। সীতা অপবিত্র। মা সীতার মনে খুব দুঃখ, দুঃখের সহিত মা বারবার বলিতেছেন ওই রাজ্যে প্রজাদের চোখ মুখে না খেতে যদি আমি বনবাসে থাকতাম তাহলে এই কুবৃত্তি কথা শ্রবণ করতে হতো না। তথাপিও প্রজাগণ মানল না। তখন প্রভু রামচন্দ্র বলেন অযোধ্যার যখন আমি রাজা হলাম, রাজা প্রজাদের নিয়ে বড় কথা, প্রজাদের সুখ শান্তি আনন্দের জন্য আমি আমার সীমিত স্বার্থ সীতাকে ত্যাগ করবো। প্রাণের ভয় লক্ষণকে ডেকে বললেন আমার রাজ্যের সীমানার বাইরে দূরদেশে মুনি তপোবনে ছেড়ে দিয়ে এসো। লক্ষণ নিয়ে এসে মাকে এই বাল্মীকি ঋষির তপোবনে ছেড়ে দিয়ে গেলেন। মায়ের ছিল 5 মাস গর্ভবতী অবস্থা, 10ম মাসে পরিপূর্ণতায় লবকুশের জন্ম। এটাই তার আতুর ঘর। মা সীতা নিজ হাতে আগুন জ্বালিয়ে বাচ্চাদের গায়ে তাপ দিত। এটা লবকুশের জন্মস্থান। এখানে 12 বছর লবকুশ বেদ বিদ্যা অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা আয়োজন করেছিল। অশ্বমেধের গড়া নিয়ে রামচন্দ্রের অপরিচিত অবস্থায় পিতা পুত্রে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধ করে লবকুশ তার বাবা রাম কাকা লক্ষণ সমস্ত সেনা সামন্তকে অচেতন করেছিলেন। অচেতনের চৈতন্যের চেতনাবোধ গম্য জাগিয়েছিলেন বাল্মীকি কমণ্ডল জল সিঞ্চন করে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র দিয়ে। তারপর সীতারাম লক্ষণ সবার সঙ্গে শুভ মিলনের চোখ ঘটিয়ে মাকে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যান। যাওয়ার সময় সামনে আছে একটি নদী সবারই পরিচিত সুবর্ণরেখা নামে। সেই নদীর তীরে প্রভু রামচন্দ্রের ধনুটির তীর সর মাটিতে পড়ে গেল। প্রভু রামচন্দ্র রথ থামিয়ে মায়ের মনের ইচ্ছা জাগলো শিব পূজা করতে। তখন সুবর্ণরেখা নদী চড়ে বালি দিয়ে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে নিজ হাতে প্রতিষ্ঠা করে নাম দিলেন রামের নামে রামেশ্বর।
আর একটা রামেশ্বরম আছে তামিলনাড়ুতে, সেখানে প্রভু রামচন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন সেতু বন্ধন করার আগে। এটাই হলো वाल्मीकि रचित रामायण तपोवन। ऋषि की कहने मुताबिक कुछ देर आने के बाद एक ऐसे ही मंदिर हमें देखने को मिल रहा है। इस मंदिर रामेश्वर के नाम पे पुकारा जाता है। अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट कर देना और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को फॉलो कर लेना।